हे रानी आज्ञा प्रश्न पत्रे चल का बोली लक्ष्मी का हला जे जगन्नाथ रथ के भांगी थिले बोली पत्रे चल कही दे मां अपेक्षा करन जे बाबू गो माई गो का हला कह का हला बाबू रे तुमर घर के नहीं नियो तो नहीं 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 नियो तो आज्ञा कर प्रश्न उत्तर दे मां दे दियो तमे टिके चुप पड़ी रह ठीक अच्छे दे दियो सुन सुन संत जन तुम्हें दई मोन करन और बुझाई न कही देवी मुझसे पुराणोर विधान और सुन सुन संत जन तुम्हें दई मोन करन बुझाई ना कही देवी आज्ञा पुराणोर विधान काहे जानी ननिल और सत्य जुगे मुई लक्ष्मी सत्य नारायण संगे और सत्य जुगे मुही लक्ष्मी मुही नारायण संगे और सुख दिन बिताईबी बोली भावुथिली सहते ननिल और अलक्षणी बोली मते और चंडालुणी बोली मते घरु तेल घोड़ाई और दुख सही सही मुझे पंथी आए भावग्राही सत्य जुगरे जेते बेले मुई लक्ष्मी अवतार नहीं थी कृष्णचंद्र भगवान नारायण होइथिले से तांकर बड़ भाई बड़ रे ननिल सेही जगन्नाथ केंता कले जानिच सेही जगन्नाथ तांकर बड़ भाई बोल मानि करी मते अलक्षणी बोली घर तोड़ी देले और दुख सही सही जीता और दुख सही सही छाती मुझे करी पथर और केते दुख सही भी मुई और आए चक्रधर सत्य जुगर दुखर कथा गला तारपरे पळे आला त्रेतया जुगर कथा और त्रेतया रे मुही सीता सत्य सत्य तुम्हें हेलो राम सत्य जुगे मुही सीता प्रभु तुम्हें हेलो राम और पितु सत्य पाली कला सत्य बन कु गमन पंचवटी बनरू चोराई नेला मते चोराई नेला मते बाबू गलंका रावण चोराई नेला मते बाबू गलंका रावण
ত্রেতা যুগরে মুই সীতা রূপ ধারণ করিଥିଲି আর ভগবান যে রামচন্দ্র ভগবান হইଥିଲେ কেনতা হলা জানিছ যেতেবেলে পিতৃ সত্য পালনার্থে বনগমন কলু সেই লঙ্কার পাপিষ্ঠ রাবণ মতে পঞ্চবটী বনରୁ অপহରଣ କରିନେଲା ଯେତେବେଳେ ଅପହରଣ କରିନେଲା ନେଇକରି ଲଙ୍କା ଗଳର ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ମତେ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କର ମେଳରେ ବନ୍ଦିନୀ କରି ରଖିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦିନୀ କରି ରଖିଥିଲା ସେନୁ କେନ୍ତା ହେଲା ଜାଣିଛ ଆ ରାବଣକୁ ମାରି ତୁମ୍ଭେ ବାବୁ ଗো ସୀତା ଉଦ୍ଧାରିଲ ଆ ରାବଣକୁ ମାରି ତୁମ୍ଭେ বাবু গো সীতা উদ্ধারিল আর কেউ দোষ থিলা মোর কুহ আয়া দিমূল সীতা দেবীଙ୍କୁ ଲଙ୍କାର ପାପିଷ୍ଠ ରାବଣ ଯେନ୍ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରୁ ଅପହରଣ କରିନେଲା সীতা দেবীঙ্কর কাঁ দোষ থিলা হেলে যেতেবেলে লঙ্কা গড়র উদ্ধার কলে আর অগ্নি পরীক্ষা করিল তোমার ন বুঝিলা মন আর অগ্নি পরীক্ষা করিল তোমার নাই বুঝিলা মন আর কেতে দুঃখ তেল মতে তুম্ভে জগত জীবন সেই যেতেবেলে রাবণকে মারিকর মতে উদ্ধার কলে সেই লঙ্কা গড়ের থরে অগ্নি পরীক্ষা কলে যেতেবেলে অযোধ্যাকে পরিবর্তন কলা প্রত্যাবর্তন কলা সেই সময়ে সেই ধবা ধবনির কলি শুনি করি হে মতে পাপিনী লক্ষণী বলি নেইকর জঙ্গলে ছাড়ি দিয়ে আসল আর 5 মাস গর্ভবতী থিলি আহে নারায়ণ আর 5 মাসর গর্ভবতী থিলি আহে নারায়ণ আর জঙ্গলকু নেই মতে আর অরণ্যকু নেই মতে তুম্ভে দেল নির্বাসন पंच मासर गर्भवती थी मुई नहीं करी जंगल रे मते लक्ष्मण को आदेश दे करी छाड़ी दे कर आसल सब दुख सही सही छाती पत्थर हो गला सत्य जुग रे से दुख सहिली अलक्षण बोली घर तोड़ी देथिलो अलक्ष्मी बोली चांदा लेण बोली घर तोड़ी देलो सत्य जुग रे दुख सहिली त्रेता जुग रे मोर किछि दुख ना थे मते जंगल रे छाड़ी दे कर आसल से दुख भी सहिली सत्य गला त्रेता गला तापर जुग रे तुम लागि सारा अपन करे हां मते समस्त बिटपी बइले अलक्षणी बइले नष्ट चरित्र बइले सब दुख सही सही छातीटा पत्थर ही रहिथिला हेले कली जुगरे फेर भी मन शांति ना हेला जे आर भाई भौणी को धरी कल माउती घर को आर भाई भौणी को धरी कल माउती घर को আর মতে সঙ্গে নেল নাই লজ্জা নাই তো মুখকু सबुबेले मते दुख देइछ कृष्णचंद्र भगवान रामचंद्र भगवान जगन्नाथ जे भी हन मते सबु जुगर दुख देइछ सेही दिन मते बाधी गला जेते बेले मते छाड़ी करी तांकर माउसी घर के गले मते सेही दिन बाधी जाइथिला ए जगन्नाथ तमे खाली फिरताली तम रथर अवस्था काण करमी जेन रथर बसी करी मते छाड़ी के तमर माउसी घर के जाइथिला से रथर अवस्था खाली काण करमी बोली
মুই কবাট পহলা নাই খুলুছিছি মোর শ্রীমন্দিরর মনে রখ এই কথা হেন্তা গায় বাবু গো গো সে রথকে কাহলা ভাঙ্গিଥିଲି জানিছ হেলা যে আর সেই রথে পুরি জীব তোমার মাউতি ঘরকু আর মতে কা করি জীব চিন্তা নাই গো মনকু হেন্তা তারপরে যুগরে দিলে সে অক্রুর হয় রথ আনিছিলা যে হয় তার রথরে বসি করি মধুপুর গল যে হয় আর ফিরি নাই আসলো হয় হেন্তা ই রথ যদি থিবা বলে মতে ফের ছাড়ি করি ই রথরে ଯିବେ বইলি আর সেই দিন সেই জগন্নাথଙ୍କ রথকে আমি ভাঙ্গি ଦେଇଥିଲି আর জগন্নাথ সংস্কৃতিরে আজ্ঞা রহিছি প্রমাণ আর জগন্নাথ সংস্কৃতিরে ଏହା ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ମୋର ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ আর আহে সন্ত জন ননিল আজ্ঞা প্রশ্ন পত্রে ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା କେନେ ଟିକେ ପତ୍ର ତ তোমার প্রশ্নর উত্তর হেলা কি নেই মুই কহিবি মাই গো বাবু গো হ্যাঁ আজ্ঞা গোটে প্রশ্ন করেছিলে কা বলি সেমানে তো তিন জন মামু ঢুলিয়াকে বইলে কৃষ্ণ কাহালা যে বাবু বইলে যে গোটে কথা এটা তো কেনসি পুরাণরে এটা নাই ন ফের भी কহি দিও হ্যাঁ ফের भी কহি দিও ফের ভি কহি দউছে হ্যাঁ বাবু রে ভুলিয়াই কাঁথির লাগি মামু বইলে সেমানে সে জহ্ন মামু সে লক্ষ্মীঙ্কর ভাই হଉଛି কিଏ জহ্ন মামু সে জহ্ন সে সাগর মন্থন বেলুরু লক্ষ্মীঙ্কর ভাই হଉଛି কিଏ জহ্ন তো তেণুকরি তাহাকে মামু সমস্তে বইলে তেণুকরি সেথির লাগি তার গোটে অংশ বলিকি ঢুলিয়া তাহাকে সেথির লাগি মামু বইলে আর কৃষ্ণ মামুরে নাই কারি নাই বলি কৃষ্ণ মামু নাই বল হ্যাঁ এটা কেনসি পুরাণর বি নাই ন কিন্তু তাকর গোটে অংশ বলিকি তাহাকে মামু বলিকি কহসন আর কোনসি পুরাণর যদি রছে বলে আজ্ঞা সেটা মুই নাই জানি ওহো সেথির লাগি কহি দিও মোর ধন কইছিলা বলি আমকু সে প্রশ্ন ভর করিଥିଲି পিলা গো পিলা তো লাগি মোর মত সরি গলা আর পিলা গো পিলা তো লাগি মোর মত সরি গলা হয় হয় ভাঙ্গি দেল আমার জুরা মঠি আছুয়া দিনু হেলো মাই রসিয়া আছুয়া দিনু হেলো মাই রসিয়া ভাঙ্গি দেল আমার জুরা মঠি আছুয়া দিনু হেলো মাই রসিয়া আছুয়া দিনু হেলো মাই রসিয়া রসিয়া পিলা গোপিলা গোপিলা পিলা গো পিলা তো লাগি মোর মত সরি গলা পিলা গো পিলা তো লাগি মোর বাবু গো তো লাগি মোর রাজা রে তো লাগি মোর মত সরি গলা জানিছ বাবু প্রশ্নটা পত্রামা হয় হয়